অকল গাড়ী নোলাইম মই ওলাব নোৱাৰিম এফালেদি। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম দিল্লী। আৰু আমি দিল্লীত এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ মালবিয়া নগৰ। আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ বাইক ছাৰ্ভিচ কৰিবলৈ। বাইক ছাৰ্ভিচ মানে চৌহান বাবা ওচৰলৈ নিম বাইকখন, যিহেতু নাম্বাৰটো আমাক নিৰ্মালী নাথে ৰেকমেণ্ড কৰিলে। তাত যোৱাকালি ফোন কৰা হ'ল আৰু আজি 10টা বজাত মাতিছে, কিন্তু টাইম এতিয়া 10টা চাৰে 10টা বাজিব হ'ল। সোনকালে ওলাই দিওঁ এতিয়া। অলপ দেখুৱাই আছোঁ দিল্লী আৰু বাইকখন কি প্ৰব্লেম হৈছে। চব ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ বজাৰখন দেখিছে, দেওবৰীয়া বজাৰ। চব নিজৰ নিজৰ বস্তু পেলাই থৈ দিয়া হৈছে। তো চলো দেৰি হৈছে। তো চবে বেলেগ বেলেগকৈ গৈছে। ঘন, ফ্লৰেঞ্চ দা, চন্দন তাহাঁতি বেলেগলৈ যায় বনাব আৰু আমি যাওঁ কৰল বাগ। তো মেপখন লগাই লওঁ, যিহেতু দিল্লী একো চিনিয়ে নাপাওঁ। 36 মিনিট বুলি দেখাই আছে, 17 কিলোমিটাৰ হয়। তো ওলাই দিওঁ আকৌ। আজি বাইক ঠিক কৰিব আছে, লগত আকৌ মাইক ঠিক কৰিব আছে, প্লাছ আৰু বজাৰ দুটা মানুহ কৰিব আছে। তো আজি দিনটো বহুত হেক্টিক হয়। ট্ৰেফিক পাই গ'লোঁ আকৌ। আৰু আছে আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন 3.4 কিলোমিটাৰ। তো দিল্লী ট্ৰেফিক দেখিছে আৰু এতিয়াতো বহুত কমেই হয়, অফিচ টাইম হৈ পাৰ হৈ গ'ল। কিন্তু 4টা বজাৰ পাছত বাবা এই 6টা, চাৰে 6টা, 7টাত যোৱাকালি আমি এইটো টাইমতে পাইছোঁহি। কি ট্ৰেফিক। कल फोन किया था। हाँ चल दिया। फिर थोड़ा जब तक मैं मुजफ्फरपुर में था तब तक ठीक था, फिर जब हाईवे में निकल गया तब अब फिर से वो मार रहा है। फ्यूल पंप चेक कर छोटे इसका ज़रा। और 80, 90, 100 मैक्स जाता है, 100 के ऊपर जाता ही नहीं, कुत्ता ही नहीं है। तो लगा आहिए आमाक कुइक सार्विस दिसे, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। থেংক ইউ টু নিৰ্মালী নাথ। তো বাইক আহি গ'ল এইফালে, কি প্ৰব্লেম হৈছে গম পায়ে যাব চাগে এতিয়া। তো টাইম হৈছে 4টা আৰু এতিয়াও বাইক বনাই আছোঁ। আৰু এইফালে দেখা পাইছে চব বাইকৰ দোকানেই হয়, মডিফিকেশ্যন, এচেছৰিজ, ফুল কাৰোল বাগ। কিবা এটা খাই লওঁ, বহুত ভোক লাগিছে। এইফালে নিকি আৰু মই আছোঁ। তন্ময় গ'ল বাইক বনাবলৈ, তাৰ য়ামাহা যিহেতু হয় সেইটো কাৰণে বেলেগে বনাইছে। কৰল বাগত ঘূৰি ফুৰিছোঁ খাবলৈ, একো ৰেষ্টুৰেণ্ট বিচাৰি পোৱা নাই, অকল বাইকৰ গাড়ীৰ অকল এইবোৰে দোকান। বিচাৰি এতিয়া ক'ৰবাত উলিয়াব লাগিব। ओ भैया खाने के लिए कहाँ मिलेगा? रेस्टोरेंट वगैरह है क्या यहाँ पे? सिर्फ गाड़ी का पार्ट्स ही मिलता है? गाड़ी का पार्ट्स मिलता है सिर्फ? नहीं तो चलो बोला इफाले जाओ बोला। ধেমালি কৰিছোঁ, বিচাৰি পোৱা নাই, বিচাৰিব লাগিব এতিয়া। ওলাব পাৰিম নাই এফালে? অকল গাড়ী নোলাইম মই ওলাব নোৱাৰিম এফালে। ফাইনেলি বিচাৰি এখন পালোঁ। ইয়াতে খাই দিওঁ আৰু। এচি আছে নাই বাৰু? এচিটো আছে। ইয়াতে বহা ফেনখনৰ ওচৰত বহা যায়। চ' টাইম হৈছে 8:38। চিয়াৰ্ছ। বাইক বনি গ'ল মোৰ। এতিয়া কেইটকা ফাটকা লাগি যাওক, কেছ নাই, কিন্তু বাইক বনি গ'ল। বাইক এবাৰ লাডাখ যাবই আৰু ব্লগো আহিব। বাইক বনি গ'ল, এতিয়া মাইক বনাব আছে। মাইকটো কাইলৈ বনাম। এইফালে বাবু আজি বহি আছে।
बाइक बनाई हो गल आपको दिखा है वीडियो में कुछ बोल लीजिए बाइक के बारे में मैं कितना मॉर्निंग से लग गया ना टाइम जो बाइक आप लोग बनाते हैं ना हाँ वहाँ से काम से चलते हैं वो बाइक ठीक तरह से तैयार नहीं होता आप लोग सिर्फ ऑयल फिल्टर पे जोर देते हैं बाकी की और चीज़ें भी होती हैं अभी हमने हिमालयन करा है इसमें अभी कम से कम छः प्रॉब्लम निकली हैं वो सारी हमने अब ठीक करी हैं अब ये भाई साहब चलाएँगे आपका शुभ नाम विकास जी चलाएँगे और फिर इसको बताएँगे कैसा है आज रात को चलाएँगे ये तो मेरा आप सबसे ये कहना है जब भी आप अपने वहाँ से निकलो ब्रेक्स ऑयल क्लच वायर्स ये सब चीज़ों का ध्यान रखो इसको खुलवा के दोबारा से चेक कराओ व्हील अलाइनमेंट्स ये सब होनी चाहिए फिर निकलो वहाँ से और कोशिश करो कार्बोरेटर वाली गाड़ी लेके निकलो क्योंकि उसमें दिक्कतें कम आती हैं प्रॉब्लमें कम आती हैं गो फॉर द कार्बोरेटेड इंजन फ्यूल इंजेक्शन कम ही लाए कार्बोरेटर वाला मैनुअल सिस्टम होता है वो बेटर होता है मैकेनिक भी आराम से काम कर लेता है सामान भी आराम से मिल जाता है बाकी आपकी जैसे इच्छा है वैसे तो এইটোৱে সাজেশন কি কৰিব উপায় নাই যিটো লৈ ল'লোঁ এতিয়া কাৰ্বৰেটৰ হওক এফআই হওক লাডাখ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট তো চিয়াৰ্ছ ফাইনেলি 9:20 ঠিক আৰু বাইক হৈ গ'ল ৰেডি যাবলৈ লাডাখ আৰু এইফালে ছাৰ বহি আছে প্লাছ थैंक यू फॉर इतना बड़ा रिस्पॉन्स जो शाम से है हमारे को विजिट करे किसको कोई प्रॉब्लम है आए आपको रीजनेबल रेट में आपकी गाड़ी फिट कर देंगे फर्स्ट क्लास कर देंगे तो এয়াই আছিল বাবাজী তো এতিয়া কৰোঁ বাই বাই আৰু যেতিয়া পুনৰ ঘূৰি আহিম তেতিয়া আকৌ ৰিচাৰ্ভিছ करके भेजना मैंने को ड्राइव सेफ ड्राइव स्लो हाँ ऑल द बेस्ट ओके लग पाই আছোঁ ৰুমত বাই বাই